Salam alaikum les gars. Ya Sidibé. Nga vidéo do intikara mondiala do appel de Duna bon. C'était un appel important. Et après l'appel, je n'ai pas pu continuer la vidéo. Ok. Donc ça c'est la suite de la première vidéo que je venais de faire ce soir aujourd'hui. Nye ale dafa quoi. Nya dongo nga termui. Ah mais termui ala kana ni diga wirla. Ngo wallahi au kana diga wirla. Au tromper de tenin kalama. Nye ma nyana maula. Parce que mo nyana mo mada ni mo nyana ma rebe Afrique mimbe ni kalama. Donc ni mo nyana ma tenin kalama nye mo nyana ma beba kalama. Ka fo prophète Mahomet Allah Kira Mohammed, que ce n'est pas, ça n'a jamais été le dernier prophète. Wallahi, Allah, n'y a pas beba kalama fo a beni niche. Arabu ba kalama ou fa foro be munu salola me ulu ba be kalama. Muna ulu ta fawye. A débat kera Arabie Saoudite. A débat kera a prouvera ouye parce que ulu era tisika kurane femme ulu kafiru de nyafo. Ne ya kuti. Olu te se ka kurane famu abaw kono ko furugiado ne be furugiado ne islamia yi abaw kono ko kolosi jando ne islamia yi abaw kono ka jama faranyonga ku ka wari ku ka gerebu wari mine katake ki bade umba ki deuni i ka jahannama de umba loko o de islamia yi islamia yi jogo ni ke wale di dusukun ani ke wale islamia yi o de aw ka sele baraji jmeme alayi Ali nauma sele alaka masaya foi te boala nauma chunfu alaka masaya foi te boala au ma hija alaka masaya foi te boala wallahi mi mana wuli arabuka ne be mo islamé ubi abaw kono ko ka qur'ane kala arabuka na ko de islamé ay la ilaha illallah auto foi kalama e nyore fawina arabuka e farafinga kan natural di munu flewo e ko lu arabu e olu to abude au lieu to abu dugone unu ya au bade unu to abu munu dugo kwa dila unjukoro uka foro ula uka nako ula domina akumina fa foro nunge ka banchema yoro bebe jara do mo an ke kadi mo fe kwa an yere be duna fe na anyere yi an be duna fe katima anyere ka odi aba odi ba on sege an ga charité be damne kenema di be se be mo di be ka do wi ko neka moko ka Afrique moko sebe me ibara moko koni iki jija uluka du jahannama kono ode farafin ode ko so farafin se kanendo nya fo nya to wuba nebe fefe fola to wuba don me fefe fola arabu ba don wallahi ba don mais non nya so awere la comme ala te fo ye kaba oh alakira o de fembe yo awere ka alakira ko ni aw farafin de wa fo ka alakira o sino arabu ba do choko de ko il n'est pas le dernier prophète wallahi arabu ba do abeni ni cha arabu ba do wa nyem mo nyana ma be ba do muna auta do mais tout dernièrement c'est ce que les chrétiens ont appris. Tous les chrétiens du monde pensaient que Jésus était un blanc parce que Chétanaya a représenté papier bela comme un blanc. Mais hey, olu joru talao. Si ça allait Afrique farafin ba don. Ko Nabila Isa kunte to abuye, ko arabu kunte. Afrique chrétien bebo kalama. Ah, ubora kalama chukodi. Pression clé inedo. Wa ali papu ba kalama. Ko abako ko papu te islamien doni. Le pape ne sait pas la religion musulmane, mais vous êtes malade. Aou mangenao. Le cardinal Louis Zerbo, à Makola, qui ne connaît pas la religion musulmane. Nous lui c'est un représentant. N'abado avec placé minakoni. Parce que Ngalaka Jeffo Niebe ou la teke papier. Parce que Papou Sigreno ka papier mi signé, farafinte se ko signé ou. Kora kwa kene. Ala kana to ko kuna wulika muruta ka wajulika nu kungolo buda ukandala parce que nous te foi kalama ou te foi kalama
ou te franc-maçon ou te illuminati ou to shido ou te surane le kuma te foyere o kuma te foyere kuma te ta se muslim sanma ou te foy don jinati te klunga ko abuga jinye mana mine jinete mana mine ko nyo de foy au te na mo bulu di nyo maka jinye mana mine dabla wala ne ka wuli ka jinye nyini be wuli ki baden ta ke to yini ubi ki ko ka de un ta ke to yini ubi ki ko mso de un ta ke to yini au te foy la fofu wa de na fiya ni kalutika ya me au boka chai ko kama ko me be banano ki nyesha ereka kungoma fo ki nyesi wali kungoma ka nyon détruire dans le vide wallahi Allah a benine yasir ben Nietzsche au ko prophète Mahomet qui a foloté qui a labanté il est le seul blanc prophète wallahi mbesaka mentre da ko nye kurane sugu belay ala kana to ko nye daire diminkante ne tate diminkante après vous beyo nye prévu da ma kurana yere de konon nye prévu da ma kurana yere akwa ma ko aller dernier prophète mo ngu prophète ko re munye prophète ko re munye donc ala ko nabila Ibrahim mamige ko ale bena donc ala ta o te kiye quoi ala ko kurana ko namige ko mahadi bena o mahadi te kiye quoi alakira Muhammad ko yoromina ko leader mo nyemogo ya ko ale na ko nyemogo fari na ke fi man kirikiri ka ko na ba nyemogo la o kuma te kiye quoi alakira Muhammad ko mo ko génération Saba après lui sa mort génération Saba après lui sa mort ko sila mete du ko loka donc o te kiye quoi alakira ko mo ko ni au sera ka tukurane ko ana ale ka exemple ka o te fili ngibo fo mo ko di ma nyame sina mo na ku bena na fili ibo fi kun fe wa ne mo de fa wina wa au te sini yew au te se ka sini yew ka o nye galan to wali kungo flela ka o nye galan to wali du flela ka o nye galan to wali du chila au be nan figi au be ngalo tigela au be hasidi o de ba ga ula no o de ba ga ula no sino ni nyesi kungo ma ne a fi problème bi dala 90% yere de noy problème mimbi i ka so kono a bi kono tos imara keme o keme da bi kono to i yere de ka problème yi i yere de o la si yere ma mais à ton temps o e mo no e mais parce que ibi kungo de ta ka yala o e kungo de be bulo flen kono tasa kono ini fato mana be ini nalo mana be iba jense o triye e ngo mo bi kungo fo mo ire i dalen do ala ko mo membe se ka doni nyala mais au kungo de ba u dala dro ka la yala ka kungo créer ibita yira ebigi kungo fo mo mi o taka jugune tai wallahi ibika tika problème futa e ba do ko mo ite mo mi yere do ere ita do na be se ka régler ou bien se ka régler mais afokun aye ni ka courant tiena ibe courant de la de nyini ni ka robinet tiena ibe plombier de nyini mais ebeta sojola ta ko kene ka courant la mais au yerete au te sens au be problème de sandro ka kaw yere ka au be problème de sanka kaw yere ka ne ma fi ala sente au ka foila parce que au ya ba au bolo fem bela wallahi ala sente au ka foila au be ala deli fou zéro wallahi e mene kele taw ka foko ne ka kuma do ata jetim na yere wa problème be multiplier ko dugula aw ba deli ka deli abe comme ni ibe ka mo do chi mo mi ta fe ka kuma ife be kuma la fe a bolo croiser le no ka sigi ala ta ko fne ka ufle wallahi sino itaro ko malita chi ebi sunguru ba u la bolula sunguru ba u fa u la bolula ou be misiri kono giri mais ou de umbe yala la dugu nyefe ou be misiri kono donko do mais ou de uye sonye ou ba do ha et puis ils savent mais ils acceptent les biens les fruits des mauvais actes ou ba do jugu ou be jugu na fulo ka dun ou ba do cho ko demso ko atenina ou ba do cho ko luka bare ngalontige ko luka bare shuenie ko luka bare namarayi mais ou benata ou be baloloka ou be misiri kono ou be wajuru ke yoro ula ou be c'est-à-dire sungalo te fu ko mais jone ka sundo malien na ni malien keme o keme bon mo kele ou bien mo fla de se ka sundo
parce que su yɛrɛ se tɛ aw ye sun tɛ jagoya ye aw kan seli tɛ jagoya ye aw kan k'aw ka dusukun gansan ɲa k'aw ka ɲɔgɔn dɛmɛ aw dɛsɛlen b'o la k'aw ka denw ladon aw ka denbayaw tɛ nin ye wa kalan t'aw ka école si la kalan t'aw ka madrasa si la denw na bilalen d'u yɛrɛ ma faw b'u sen kan baw b'u sen kan wallahi a laban hali n'i ko k'i bɛ taa kare kunna Mali la fo n'i ye marifa bila i kun parce que aw bɛ ka dantanfɛnw bɛɛ la keguma aw bɛ ka tulonkɛ n'u ye di he ala den aw t'a dɔn wallahi aw bɛ tulonkɛ la sani ka ala wuli aw kama fɔlɔ a b'a denw na wuli aw kama maliyɛn denw bɛ wuli maliyɛn cɛkɔrɔbaw kama maliyɛn denw bɛ wuli u yɛrɛ damaw kama africain denw aw bɛ wuli ɲɔgɔn kama wallahi aw bɛ wuli ɲɔgɔn kama parce que aw bɛ ka fɛnw namara denmisɛn minnu bɛ ka wuli n'aw m'aw fara ɲɔgɔn kan ka den ninnu fara ɲɔgɔn kan wallahi den ninnu bɛ kɛnɛmala kɛ cɛkɔrɔbaw tana ye a tɛ ko aw la ka yaala a tɛ ku i la ka yaala hali téléphone b'i tulo la a bɛ tufa i la fini ɲuman b'i kana n'i ma kunajɔ u b'i lajɔ k'a bu i la samara ɲuman b'i sen na u b'i lajɔ k'a bu i la nin bɛɛ y'a worobilancila ye parce que ala ko k'ale denw bannen don mais k'a bɛna aw su k'aw bila ɲɔgɔn na ka ba ka setanɛ su k'a bila aw la o kɔrɔ ye mun ye a bɛ denmisɛnninw gansan su aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'aw bila aw yɛrɛ ɲɔgɔn na ka baw la ka tubabuw su k'aw kan k'o don k'aw bɛna a dɔn ko min bɛ yen o don aw bɛna segin ale masa ma o don segin tɛ ka segin ala ma tɛ dɔwɛrɛ ye o sinon aw bɛ taa misiri la o mais aw bɛ taa misiri la ni jogo sugu jumɛn ye aw bɛ sun aw bɛ taa sun ni jogo sugu jumɛn ye aw bɛ afiriki nafolo gerebu wari ni bɛɛ cɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛ taa hiji ka wari suɲɛ ka taa hiji ka jɛnɛya kɛ ka taa hiji ka nafigiya kɛ ka taa hiji aw bɛ taa mun fɔ hiji la hiji ye ko i ye mako i tora i fa ka sira kan de ka to i fa ka sira kan ka ɲa ka tilen sisan tu es en route pour aller rencontrer Allah en personne mais non aw ye fɛn bɛɛ ta k'a kɛ comédie ye hali molobaliya ye comédie aw fɛ yen sisan aw bɛ théâtre bɔ ka pédéw k'a la aw bɛ théâtre bɔ ka lesbiennew k'a la aw bɛ théâtre bɔ ka suyɛnni k'a la aw bɛ théâtre bɔ jɛnɛyakɛla bɛ na ka na musokɔrɔba sɔrɔ ka wari d'a ma k'a denmuso wele ka bɔ n'a ye jɛnɛyakɛla bɛ na ka wari di denfa ma k'a denmuso wele ka bɔ n'a ye aw sɔnnen don bɛɛ ma aw sɔnnen don bɛɛ ma mais o bɛɛ n'a ta aw de b'a la ko ala ko aw bɛ taa arijinɛ ha non i m'a ye wa n'i y'a ye ala tɛ ka aw effacer un coup a bɛɛ ni ala cɛ n'i y'a ye ala tɛ ka aw effacer un coup aw b'a dɔn cɔ k'aw fa de don a bɛɛ n'ala cɛ aw molobaliya min bɛ aw la cɔ walahi n'a bɛ tubabuw la sa tubabuw tɛ dugukolo in kan tuguni a bɛɛ ni ala n'a kira cɛ aw bɛ molobaliya min kɛ k'aw ban aw ka denbayaw la k'aw denw kɛ wara ye wallahi molobaliya min bɛ aw la n'a bɛ tubabuw la wallahi sa olu tɛ dugukolo in kan ala bolo mais aw tɛ da o la o aw tɛ olu ka fiɲɛ kolon kelen ye aw tɛ olu ka tasuma wuliko kelen ye aw ta ye cyclone bɛ jigin olu kan cogo min na tsunami bɛ jigin olu kan cogo min na mais a b'aw kɔnɔ ko o tɛ s'aw ma wa a y'aw sigi mais aw tɛ da o la yɛrɛ ni ne ko sisan ko ne mana fɔ sisan ko ala ka cyclone jigin Mali kan ko yɔrɔ aw tɛ da o ko sugu la o yɔrɔ dɛ ala den mais aw hinɛ b'aw fa la aw tɛ ɲɔgɔn hinɛ minɛ aw bɛɛ hinɛtɔ mɔgɔ ye ala ɲɛkɔrɔ wallahi aw kana fosi da ale ma aw kana taa n'aw ka wari ye misiri la aw kana taa n'a ye église la k'aw k'a di ɲɔgɔn ma dɔrɔn k'aw ka ɲɔgɔn lakana dɔrɔn k'aw ka jɔ ni ɲɔgɔn jigiya kɔrɔ dɔrɔn mais aw dɛsɛr'o la min fa mana sa o denw tɛ hɛrɛ sɔrɔ min ba mana sa o denw tɛ hɛrɛ sɔrɔ min mana kɛ fɛn ye o ko tɔw ye fugariden ye o yɛrɛ bɛ kɛ fɛn cogo di a 80% bɛ n so e ma ye ni min kɛra ni miliyɔn 100 bɛ min kun bi i sigi ka san 2 ma kɔnɔ a miliyɔn 100 a bɛ tila k'a tɔgɔma daminɛ a sen na tuguni a tɛ f'a bɛ yɛlɛ a yɛrɛ la parce que mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ i la o hakili tɛ kɛ ka fosi baara hakili tɛ se ka fosi baara ala dun b'i juger i juguya i ŋaniya i de ma i dusukun de ma i bɛ min bɔ i da la ala mago t'o la parce que ala b'a dɔn k'i da tɛ tiɲɛ fɔ o depuis i bɛ i da ma tiɲɛ fɔ ala k'aw dɛmɛ dɛ a y'aw hakili fara ɲɔgɔn kan ne bɛ fɛn fɛn fɔ prévu solidiw de b'a la aw hakili la ko n y'o de fɔ aw ɲɛna n k'aw ka jɔrɔ aw yɛrɛ la aw kana jɔrɔ ne la parce que aw ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ donc ni ala tɛ k'i garder diɲɛ in kɔnɔ diɲɛ jɔn de b'i garder badenw bɛ ɲɔgɔn sogo dun na o fadenw bɛ ɲɔgɔn sogo dun na o sigiɲɔgɔnmaw bɛ ka ɲɔgɔn sogo dun o i b'i jija de ka ala fara i yɛrɛ kan sinon i ka fɔ i ma ɲi
aw kana jɔrɔ na aw jɔrɔ aw yɛrɛ de la parce que aw yɛrɛ de bɛ ka exterminer aw yɛrɛ de bɛ ka sa dɔɔni dɔɔni i m'a ye mɔgɔ si tɛ san 60 sɔrɔ 70 sɔrɔ 1 2 3 dɔrɔn dɔ b'i to ko de la dɔrɔn k'a bɔra sa ka kunkolo b'a dimi dɔrɔn a taara so ala y'a ka kalifa minɛ mun kalifa den de y'o ye a taara a yɛrɛ faga de ka taa a yɛrɛ suicider kɔni parce que a bɛ fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ye sitanɛ fɛnw ye nonsense ninnu ala k'aw ni hɛrɛ bɛn a b'aw jija dɛ sinon ala fasilenba de don aw kɔrɔ a bɛ kasara min bi tubabuw ka siɲɛ kelen n'a y'a kelen bi aw ka dugu kan o dugu ta tɔ bɛ kɛ histoire ye aw yɛrɛ dalen don o la o bɛɛ tugutɔ don aw bɛɛ tugutɔ don aw bɛɛ tugutɔ don c'est à dire muɲu dan de bɛ muɲu na quoi ko n'i ma ci mɛn n'i ma message mɛn problème t'o la o mais n'i y'a mɛn n'i ko k'i t'a dabila a mana laban cogo min na i n'o lakali mɛn wallahi ne dun b'a dɔn aw y'a mɛn o parce que aw ka mɔgɔbaw y'a mɛn depuis diɲɛ ka di aw ka mɔgɔbaw y'a mɛn depuis diɲɛ ka di olu kɛra fugari ye olu m'a fɔ o de kosɔn n t'a fɛ k'a mɛn cɛkɔrɔba sida ko nos pères d'indépendance olu kun ye dugu la fugariw de ye olu kun ye dugu la fugariw de ye olu ye dugu la mɔgɔ yadalenw de ye olu kun ye dugu la mɔgɔ natabaw de ye parce que olu hakilila k'u ɲɛ yɛlɛla ka tɛmɛ u badenw n'u fadenw kan k'u bɛ boli ka t'u olu exploiter o de kosɔn olu ye jurujugu siɲɛ k'o juru don an na bɛɛ ka premier président ye jurujugu siɲɛ k'a juru don i la parce que dɔrɔn u bɛ siran u juguw ɲɛ parce que u t'u yɛrɛ fɛ u hakilila k'olu ka hɛrɛ ko hɛrɛ dan ye o de ye donc jama ka hɛrɛ u m'o miiri o sinon u tun t'a a papier signé bi de sarakatɔ dɔw bɛ wuli ko aw bɛna olu commentaire k'an dala Maliens mana wuli ko Modibo Keïta Ivoiriens mana wuli ko Houphouët-Boigny Guinéens mana wuli ko Sékou Touré Sénégalais mana wuli ko Senghor a bɛɛ kun ye 0 ye ne y'a Sidibé Côté n bɛ se k'a bɛɛ prouver pas à pas ala ko sisan président bɛɛ ne bɛ se k'a bɛɛ prouver aw ye fɛn fɛn ka ɲi n b'a bɛɛ dɔn i ko n tɛgɛ kɔnɔna a si ma se k'an ka juru sara a si tɛ se k'a ka juru sara a si parce que mɔgɔ n'i bɛ kɛ Afrique jamana président et que tu ne peux pas demander tes dettes à Satan. Non, toi tu n'es qu'une marionnette. C'est moi qui le dis. Ça je vous le dis. Révolution côté où. Mais tu sais que c'est la même que tu pacifié ou qu'il faut que tu aies un toilama et un dabla. Non, c'est islamé. Et islamé ama fo kika ta bi mɔgɔ kan mais mɔgɔ kana bi ka kɔni ka tila k'i jɔ k'i b'i ta to ala ma o tɛ silamɛ o ye fugariw ye wa o de ye Afrique image ye bi bɛɛ b'a ka produit kolon cɛ ka taa d'aw ma ye bɛɛ b'a ka dumuni kolon cɛ ka taa d'aw ma ye bɛɛ b'a ka minɛn kolon cɛ ka taa d'aw ma ye et puis aw bɛ tila k'a fɔ télé la aw fadenw na aw denw na aw dɔgɔninw ye pour que olu kana kɛ mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ dɛ ko karisa nin jamana ye n d'a ma cadeau fa forcément de ka cadeau kɛ Afrique ye o tɛ a bɛɛ zone de tout le monde a diɲɛ fan bɛɛ batari a bɛɛ zone u bɛɛ de y'anw suɲɛ u si ma deli ka cadeau kɛ anw ye a bɛɛ hali Maka ala ko kuranɛ kɔnɔ k'aw ka kangari da Maka ye you guys better warn the motherland o ye ale y'a yɛrɛ da yɔrɔ min na Patmos mais olu dangadenw de y'a zone premier ye parce que u kɛlen bɛ k'aw cerveau ta ni nkalon ye min mana wuli ko alakira Muhamɛdi i b'a fɔ k'aw bɛ kuranɛ kalan a kunjugu kan mais mun de binnen don aw kan dɛ ne b'a fɔ la a b'aw kɔnɔ ko ne b'a fɔ la dɔrɔn ko parce que ko kuma ka di ne ye wa ou bien ko parce que ko ne diminen de don wa n diminen don jɔn kɔrɔ min dara aw kan o dara ne kan o ma da ne kan o ni ala bɛ min fɛ o b'o cɛ ka bɔ aw cɛma ye o wallahi waritigiya tɛ hɛrɛ ye koyi la liberté d'expression et la liberté de penser o de ye hɛrɛ ye wartigiya tɛ hɛrɛ ye ni ala bɛ maa min fɛ a b'a cɛ ka bɔ aw cɛ ma wallahi ala k'aw kunnadiya ne b'a dɔn a b'aw kunnadiya o parce que bi m'a bila o la o wallahi ni aw bɛ jogo min na ni y'aw kɛ mɔgɔ den ye ni ala yɛrɛ tɛ aw tɛ si a ye fɛn fɛn fɔ k'aw k'a kɛ a bɛɛ ka ɲi aw yɛrɛ de ma k'aw k'a kɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ ka ɲi aw de ma a ye fɛn fɛn d'aw ma a bɛɛ ka ɲi aw de ma mais aw de kalikan don k'aw t'o kɛ dɛ non aw bɛ to mɔgɔ tɔw ta nɔfɛ de aw bɛ to mɔgɔ tɔw ta commentaire la de i bɛ taa don Bamako i tɛ Mali balontanna tɔgɔmuw da i bɛ Barça ninnu mankan mɛn Real de Madrid dɛ
Barcelone de blablabla, bla, 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 Chelsea de Manchester de. Mais quels sont ces genres d'humains qui n'ont pas le sens des responsabilités? Mais chaque jour, il va faire une action qui dépasse les animaux. Qui dépasse les animaux. Parce que allez bagante baga maka farate ndro ka bla. Non. Bagante baga farate ndro ka bla ba farate ka dun. Mais au benyon farate ndro ka ibla. Et ça rien. Parce que vous êtes mal né wallahi. Ka baga mo ma ndro ka fa. Sans preuve concrète. C'est trop pitoyable wallahi. Ça me décourage de continuer les vidéos là quoi. Wallahi. Parce que Dongodo, c'est énervant, c'est révoltant, je vous jure. Salam alaikum. Ya bonne nuit.